أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحابه الميامين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم معنون بالمراقبة الإلهية، وهو الجزء الثاني من درسنا. شهود الله على الإنسان. عندما يقدم أي إنسان متهم بارتكاب جريمة ما ليحاكم، فإن أول ما يطلبه القاضي إحضار الشهود للإدلاء بشهاداتهم على ارتكابه تلك الجريمة، فإذا لم يتوفر الشهود لا تتوفر الأدلة لإدانة المتهم، وعليه فإنه يفلت من العقاب. ولكن القضية في مسألة الرقابة الإلهية على الإنسان مختلفة، حيث لا يتمكن الإنسان أن يفلت من العقاب الأخروي محتجا بعدم وجود الشهود، لأن الله عز وجل هو الشاهد والرقيب على ما يقوم به الإنسان، وقد جعل سبحانه أمر مراقبته إلى شهود متعددين يحصون عليه كل فعل يقوم به من خير أو شر. قال تعالى في سورة قاف الآية 18: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سورة زلزلة الآيتان 7 و8. ويرتقي الأمر في مراقبة الإنسان إلى مستوى لا تسجل فيه أعماله وحدها، بل يصل إلى حد الاطلاع على النوايا والخفايا. قال تعالى: ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. سورة قاف الآية 16. Donc la traduction: les témoins de Dieu contre l'homme. Lorsqu'une personne est accusée d'avoir commis un délit ou un crime quelconque, elle est présentée à un juge pour être jugée. La première chose que sollicite le juge, c'est la présence des témoins, afin qu'ils apportent leur témoignage étayant qu'il a perpétré le délit ou le crime. S'il n'y a pas de témoins, il n'existe alors pas de preuve pour le condamner. Puis il échappe à la punition, à la sentence. Certes, l'affaire concernant la question de la surveillance divine est différente. L'humain ne pourra pas échapper à la punition céleste, en prétextant qu'il n'y avait pas de témoin, car Dieu est certes le témoin et le surveillant des faits et gestes accomplis par l'humain. Certes, Dieu confia la surveillance de l'homme à de nombreux témoins, qui énumèrent et consignent chaque action de bien et de mal accompli par celui-ci. Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Dieu dit dans la Sourate Le Tremblement, versets 7 et 8, « Quiconque fait du bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra, et quiconque fait du mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. » La question de l'observation de l'homme par Dieu atteint un niveau dont les actes ne sont pas seulement consignés, plutôt, elle arrive au stade de la connaissance de ses intentions et de ce qu'il dissimule en lui-même. Et nous savons ce, et Dieu dit dans la sourate Qaf, verset 16,
et nous savons et nous savons ce que son âme lui suggère, et nous sommes plus près de lui que la veine jugulaire. Barakallahu fikum ala husni mutaba'atikum wa ad'ukum ila halqatin jadida wa qadima fi al-mawdu'i nafsihi. Dumtum fi ri'ayatillah. Donc, je vous invite au prochain cours qui concerne toujours le même sujet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.